patiti albankoje mo kanela patiti min seyka mo kana patije albeye min jewle mo gambiyati sisila ala subhanahu wa ta'ala nkana kuma fo mi yanan pa ben janjan nkana baro ke mi yanan pa ben janjanda nin janjanta amantenna kayroti amanten din walla kayroti almukirinati inna ummatakum inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ala huwa ana rabbukum fa'budu wa ana rabbukum fattaqun okay, Facebook ye tenko samana ne kotenke ha mo sa dunno video ta kolke ya وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم. Plato ni naka kontrol gani banyak kuntula kono. Ina taka kontrol ka jibe fasene ya tarwanto. Ye plato ni ni duma. Because yalo ni sero manya na tarama wanto ya tambe ba e safno ka bale ya. وإلينا ترجعون. وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبقى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر من نطفة إذا تمنى وأن عليه نفقة الأخرى صدق الله العظيم. Musa mbari muso fele ngo etuje pleni kanana janne chef ta jedi I know. bar nin natalon ni be kajale ila nayen kontani ay adiata nye bake yalon e dunia be wala nyama Atonya. mune imaje biritate ni molu mankuya manson katus wona dara bari to ngalo ne ko tonya mole mu den ngalo ne ko binale afo ndefole de wirdi ndele de wirdi I know. afo ko afo mo ordole bije Musa wala e wirdoke pura nana dunia be wala nyama mbari muso bari e be kata ko la forolo muyti andun dunia badi yamu wolati ni badi ngoy toñe roke ye toña faye na ni mo boyta kan ya fasa andu ye wole ke ya itandile fadu camara keta molati ni ya lonko e kumo min be fama toña lo ni momo ko fatu camara mam mo soto e ban nakarlale andu ni min ka mala do ko no e ban nakarlale hani atara kon nabuka beng bar woma tinan la nyanta nyo kaja filantele bota bakilen fakilen andu UDP keta patile de mi ya lonko mo siata je mo sifa bele beje jusumal beje dolu beje juso la kuta dolu beje ka kamfa juna dolu beje ka kawon la mol kam bari abe kana la bamunela ni ku ketan kana muru nyokan nga fonyo yal nga hako boy ndi nyoy wala ma be tan na floti so mbeten la bake inila dimba yalu mba fule tege lu ngakol gesti yalla nge welcome bar bi Facebook ye nyi min kete ngamira ndela mo floti min ni taake mba fule ko to welcome ninna family be wale nyi sunkar ba kan e ala sen be kanda asana sungol muta si hakol Bedwala ala dual be muta ka jadi ni tema kila na sai bunol moto sungkaru barakona or moto fana yeah so naba onyama arimba
tungata nata jalna doron pour ka kacha le jang maybe nga amira nun ko just 30 minutes mbole pour ka kacha bi comme sun karolo kono mbe yalo no ko kol man easy so na broda ni ngalo no ka be afrika le kapra e kol ke doron ngata maybe o time mo laske ala neto go be sonding ya because ngalo no ka ha ala fa ya so nabe o nyama doron natale janne bi pour nale kacha ba kufula le kacha la maybe ku saba konto bari saba nyango ni wo ma important menketa kufulo nyo important ba saba nyango ma important okay lafta men follow doron wala minti ko ba follow da mento la am second one be la banna wala le because wadi amu wasiatale ha mbe follow la da mento wala minti ko MPP supportal me yalon ko itolo ni wati ngala al sorry fana ni wati yalla kabir nga sango soto nyaay ku jamaade me ndimi manna ka fono fana o fana bi jela salon ko nga sango soto still now fro ni manta bari nga expect ko lo kun sabanya to demande aske frosta so pour ko fal be anu menu fana be donation o ke kan menu kan call bang yaay tan dina ni dun ta linko nyin ton kamen be toje mba falal be kala baraka because hane kutige gambian kaya doron odam ay haji waso sile kon ala baraka be donet kanyame nga be jele mashallah gambiano be teata wato bela ya many along ko for first lady le ke ki bang ntama la for MPP fa salem bang ntama understand because nin nata lafta ka tonya fo nyoye nimma lafka fania fo nyoye ntol gambiano lo nga politiko landi nyame anim politiko be nyame manke kilingoti politiko man ke ko men ko mi nyanta lola doron ka fania fo nay politiko ni fania ba manta tonya le ngal ne ko dol bi gete tonya fo no le ge 100% fo se isa manendi wo nyama doron bar ko ko ni ba kala isa ni reality samba nte ama bate atale ni amoy bi mo jama ba fala fa don so nte like le nge like le amanke ku tide nte fana sometimes nimba ko kala nte kala flabe ke ko me yalon ka tilintale han wol do ni sorry malon fosunte mbota wala nambe kritika woldo hanim bota MPP hanim bota UDP kana mol moyle ko ha fadan so kay tonya nte kala moyle hana bota UDP nyaaw nyaata ta MPP ala ta mo be faage ba lungolung nka la moyle anu nka follow anu mo jamale ta tanon jamen yalon ko hanim bota UDP nyaawo nye be follow le be ko be kelanna na sister Franti Dia nyima Camara abe spend na tebe wala nyama kadi njaay me dunta jang abe wala nyama so doli bi je kajel ko okay akumayata la kumodol jake fo wol kumayata yin fania bukata so kabin bota UDP fana astaka furai kabin bota MPP still na mol kan kolle ila bo MPP o matina me follow up o matina me la moy because ila kumol me ke fo e katonya yale wala ne kan ikala moy so bo amni na ta gibe modol bige iye politiko landi le doron batunga na doron ngadia mol yalon ko karre ka diam no amanke wo nyama mo ani madu ngotambita ngine kumayata nyintile ika finti doro ika wuli doro ika diam doro ndan ko do mol yege ndan ko do mol yela voice moy hana madu ngolo ko kumayata wotile ni be kumo fo me yalo ko ila tala idan kene ya tala ko nyum kuman nam to nyaati mbatu ngafo waranto ni yalo e malla kumo fo ba me yalo ko nim hakilol ya la mol ya la moy sondo mol ya mutano isa kumo balance no bari mo kumayata tambita ngina kuma kuntam fone kuma kensen fotile okay madabi o kabiri serum ko ay video ke jang ila Independence Day abe dia mo men ke kan ntala to ku kilina ginen kada Gambia nol because Freetown ba faye ne Gambia ba faye andu lafta ku kilina ginen kada First Lady Gambia and First Lady Freetown fo ike mañolu kilingolem bang for different ke wala be tol be bulo kono banko ñil fam banko fulo ñu ifutat ama fulalem bang fo banko kiline beti lafta wala ñinin kana because First Lady membe Sierra Leone ngalo ko Sierra Leone la First Lady leti ay kuwa ku kanyanta Sierra Leone dingol le distop la bar First Lady membe Gambia ngalo ko Gambia ko la First Lady le ngalo ko Sierra Leone la First Lady abota Gambia le Gambia mota dinaik no le yafako amam part sort of Gambia fa wuluta Gambia fa ma wulu Gambia ntol na business toti ngalon no komen ko abe Gambia la ayala life time jamake Gambia le am Sierra Leone la am Sierra Leone Freetown na First Lady
mbe wolone secondly anata mo nan Gambia fan yalo look ali la moy nanga kuma kilin fani ni man to nya fam be fan ya folan Fatimata Baro men ali kagete akoto ma ba kilin fa kilin tata la bitiko to bandu nangi silo men ngaki Gambia akoto ma ba kilin fa kilin ndun tala bitiko kono Fatou Baro man ka pio Gambia noti nin nata reality la nin lafta to nya le fal Fat Baro nyol mu gine fulo leti man ka Gambia fulati ngal malo membe keri atol men kal sisol konko al kalbe mol stop la Sierra Leone no ni mbota Freetown adunta ganale half Gambia no lam staka fra man ka Gambia no forti Freetown wulta wol Fat Baro malo ngalo na kata wulta Gambia bara fana tala gine fulo pil futa fulo le muti pral yamay ay koyal kuma yala mam molon alma history rato ka erero ale wul don ale bula ko be noma Fatou Baro futa gine kona kiri fulo lem comme mbita musbe nyame ndingol fama ibama a fama me ya wulu abota futa le gine fulo lem Fatou Baro fana di same thing gine fulo la fa na tale a faale nata ayetol wulu Gambia kon first lady Sierra Leone fana nintara fana ala molla botana Sierra inata si Gambia sa ala lifetime bekeje Gambia kayto le babulite adam munela je atol mbatu Fatou Bala kal ki ban prale first lady attack ban nta malon because first lady Sierra Leone fatba imantara title kilingo kuna ila title o manke kilingoti first lady Freetown mole mati mbe alon jene jangi sole mati andu nanda tele mati atol ka men bekri bu karabu jang alman fenne soto jal be men fola ñu wandi musundi ngoni ye musundi ngoni aya singolo da men to Fatou Bata singol wut la ge mbe ya gejel ne first day Fatou Baro ni Adam Barrow tata visiting ke am free am janale South Africa ila first finto kata wala first day Fatou Baro ya singolo ndi lifta kan ama ni lifta me step stop ama fen ko soto te ma pronounce no from ma fo no yeah me step sol sotote first day Fatou Baro lo ni lifta kan pour ka sela la santo yala mu nek ge Fatou Bata kital falafta boy fa so jaro la bulom ta dolo ta kuma Adam Barrow fa lo tal ta ngaba gibe ka anu itata first wala mu la first visiting tika Gambia ibantala kata ka ate finti kadu iple no fa kon di ni Freetown muso Freetown first lady wa meta la ambiance na la domoro na la balwol la alte la no alila man saya fa levulo gibe la karakta fa mo fulo la karakta alba wala gibe la nyindo kodo ya kulo fale fengo ya kulo fa ambiance ya kulo fa nyindo ambiance dasata kodo dasata fengo dansata nyindo konkole bala nin konkole nata atali alo ne ko Adama Barrow fa mem Adama Barrow ti na danta Adam Barrow ko la no nyim plaso Adam Barrow be wulla gira ta sila ge bar est-ce que atoli alo ne ko first lady le Adam Barrow incorrect fo Adam Barrow ni mol ama akasisu plaso nyi ta kata tala ge atole wolone nyim plaso hanabe dian Adam Barrow ni Adam Barrow kemela soto pour ka Gambia no le plaso nyi me gusta ka kano ke ka plaso nyi kanu first lady le force nyi plaso kano katambe Adame kabrin first day mol vote ko wi Adama Barrow kabrin on that day le first lady ala trapol landi kaitan diko Adam Barrow nyi abe continuer nyi plaso ta wulage mol laftay wulge nyame nal malo ngafo yala mo nekata nyi fongo kumo nyim nga start le tendoro nga maslale nga du nyoko no ten pour al kana understand nga kumo nyi nga landi dalilo menkan so lafta ka wole fale hey nim first lady ka al tol ki first lady Sierra Leone kan al tol be batala al talesi Sierra Leone na first lady kabirin domorobe kerin domordu obe domorola nim fentio da ma fentio ka wonyini le suto nin tilo bu ka geno konko ma muta mindo ma muta musonyi mfango alale ya so taitulo la first lady dun Gambia la kwale sono dictatorship wala first lady so taitulo la ala du ya men taitulo wulundi nyin hey Fatmata Jabi ni taitulo le wuluta ko la yalo ko taitul jelle be Fatmata Jabi madabiola Fatmata Jabi madabio taitul jelle bala jahanka ya muslime ya jahanka ya taitulo ba bulle ala ya ni wo wulundi dunia kono le ala title fulanja o muneti londo koditiya fentiya darajo tobo ala yo title o fana diala nan ani wol be nata dunia kono le
na first lady Gambia ala ta ko la dictatorship ala ni Gambia dingol ntolle wo title di first lady Gambia la first lady Gambia tojut fen amandula le te amandula le fara pour nga fal ya moy hey ñi mambo banku kilin kan albe mena la bula albe jonari sol contact kan saral yona jonari sol aliya bañ le fan albe la pejol ko ila ñi bu ko no jonari sol me alon ko be siri aliya bañ albe ay contact kan duma alkal ko kumo leftandi wolma altol hadi mo ya jabalo no ka tol useless tala ma em soto hada ma di o me em soto ite tara siri fritan ñi fan mu so ñi ngay mu neke Fatmata Jabi mada biyo lalla fi def ay mu neke lafta wala la nay mu neke hey ni ma molo ka fayne hey ñim bota karamba tuba le bala karamba tuba futa tuba la karamba tuba abota wala bala karamba tuba kabrin gi ko dun ta futa tuba ya tele kuma dana tay tambolo giyo fintata hani bi ni tata ge giyo be woyla ñim Fatmata Jabi bota wala bala ni ma molo ka foyne hey ali mol dahandi first lady Gambia tojut fen amandula la tay na ma ci Gambia ay wala tay ala ni Gambia dingol ni la katte keso wala yatina bi first lady Gambia ka dum pleno la kaji aka wula ka sey aka dum pleno la kaji aka sele nin taram man katte keso fa te gila dum pleno la ate du nanum pleno la hey ali fata madam bioma first lady Sierra Leone ali fatama ani manke sinati ila karaktal mankliya ñi do tel ñi do man tel first lady ge na sitale face à face sinya fla sinya saba na sirin face à face mba gibela nte do harama di ni site ni bu ko la muti ni ñaño yan ka siran ke rid nga fa mum bok si falam na dia tame ni sitalu mele ka rid ya gibe mum bok si faale tiko yan gibe mu ne ban ta fana ni site sitan ngalo mu ku do le bigente to wol fola folo because surwal ko kumo ko hey kumo ama man kol ko kumo kumbote kay mo ne kumbonda ko because fo wato le man si yem fo wala yatin nan kumbota kon wala yatin na kumo do le bigente te fola folo mbembatu nal wol ni fo lungo site fo wato sta ni fo dulato atay mo sita wolu nembe kumo do fola al sinalon ko mune be kering sonte malan atole mune problem soto mada bioma atel me wato bi alkalbe mabda biola dan follow fala video koto katawa create nan pour ka saradi yon kol jutundala pour ka kelobla ne friton yang fritan kol altola ene be mu muneti ka je ko me mada bio Fatmata Jabi praye problemo soto fritan kono pour ke ma e fail next election. What kind of wickedness is that? These people, they are so wicked and arrogant. Janali be wotela ala try ala la level best try alia try ala Gambia la politico alia wo raglendi MPP ala try ba next election 2021 albe mune keno la pour MPP be winna dina dan ka fo be madabio felindi la madabio na la kema felindi la Freetown madabio aba kata ko ke kanne abe funding ni kan pour ba aba gelo nyame Freetown eta nyato ama mobo nyoko na Freetown abe musol ni dindi wala ko kata ko abe wala no ma Freetown kono bari ntolla ni first lady na kema Gambianol ka advice jole every day every month Gambianol ka advice jole men ba advice la ana kema ke bang wo Gambianol la advice into aka mu nek advice sifal advice muta wala nyinti ko men ya ka kon na friend muti ntolla tartanu UDP kono kabrin malo ngama 90 gel mbe UDP kono aka wala la advice ta bar Gambianol ka menu jo advice la every month kada kodota na taxpayer so la kodon ka menu jo wal ni ba advice la bu ko la advice muta akata mo na friend ngani ne long UDP kolem atelen kanu kariman kanu ngani la kata mo wala la advice la so atol mo ni first lady mada bi albol compare la nyaadile albe compare la nyaadile alali fanyini kali kata sila jumale kan alal fanyini kal kamu mosi fale kele ato so ke nyaawo nya first lady mada bu alma boyndi no hey yalo muneketa altol ntenya ngal lonne mu mosi fale mati nimbu ko mati ngal karanne alkatal ko video men ki nyoye nin do nata diamuta
do fana bo jay tay diam do bu jakay tay bo jay ta diam first lady la kiba ya lon first lady mol ka diam first lady ab ka diam wol moy bari first lady nyanta ka mol la kuma kan o moy baake modol bi je ya sorawni ba bala ibala politiko on a mind kanni because madabio mu la best friend neti madabio mu gambia dingol ti kota mu gambia dingol am i gambia dingol ti nyamen madabio nata gambia le fana nata gambia le albela original man bonan gambia kon ni madabio tata keta first lady ti keta first lady ti abe keta sankino ngoni sang ama nyina anin jar ko be keta wolati ndama be bete ala madabio ni man kala ni man sonka anata fatula event le attend wa event me anata attend ntama mo nyata kala big deal ti fotani madabio ba kuyala wala fola sogo dindungol me ayni ka diam telephone to ike push ika madabio agents ntama first lady nyanta appoint me yasika o appointment ni mol men ka diam ika madabio agents ika kuma jawol safame ba to lala kunto ntama nyanta la finger point lale ya fo ko madabio first lady ti ntama first lady ti alkana try pour na ko ya ni mo na sisterity ya try madabio ikela sisterity because first lady ni me ma foy abe fani ya folem protocol men bete bulo ko ne man dunia long ima awe nothing itani madabio atole bitali ben ali ben dunia ton konto first lady sol nyanta tala damen to kabenge ina ita siri nyodala abe ma koy ka be help la abe ma koy ka ni mol bitano nyon nyaadi biko hani kutige atama tetile akaranteti ay kodo sototi barsa na tol kalka wakelel hey Fatimata Babaro ngamale dol ba fala ko malo ko fula dingo pir lemu londo fankaso dingo lem bari nyanta lo nako madabio fanamu jahan ka dingo pirati jabi jakale mati pir londo fankaso dingo le mati londo fankaso wala dingo mu mada first biot ama madam first lady for Freetown Fatimata Jabi londo fankaso wala ya wulu alingan yol man kliya because imagete ita dalta ni local life lale wala tina mol kane ka tuitulo ko hey fa danso bula fa danso onte tanyoti ikana e fan suti andala fa danso ni suti atal tenninte iye dun doro jenge pukut ini boru because wa mol kane ka mentality men dila wo nonsense mentality ni o nonsense advice ni ita ka tariya wo talale ikataria wo talale madabio du ni dia mutai abaya moy la ya gibeto mu mosi pa because ni ko fa dan sobula what about you anyante ta fa ngobula la because fa dan so man complainite ya ka fo madabio ama nyimbula ba ita man complaint anyante ta le first bula bi fa dan sobula la because keno ta man ke mo beteti because keno ta dalta nyi jiko la le asa keno ya ke nyame beating iba ke la nyame ba ke la nya fa itam ay gamfa First Lady Gambia dia mula ni soko supporta solie ila ni soko supporta sol men beke fan kuma di fentiol la fentable nada nothing they don't have nothing only big mouth yoda male soto only big mouth Europe je nyaabe mo men bela jang tri kota be akana nyaamen akata wala nyaam hanto mouth tubabol kadi mola nibe kodo fola ibe kodo la soto fola americanol membe america silal ika kodi soto sutiyandi wollela pari Angleterre German Scandinavia lo area hanto maf kodo nka wole soto hanto maf nka wo kodo nka wole soto ya mo jeje ka kumandi kodi tibala kodo ba bulle he amari jinin ka be marchandise la men ni kudo man kidi ya ko marchandise be wala o karfajo man tar lori woy ko marchandise be lori ngay o harge karang wala na tay marchandise harge karang barin ko men ke fanke ko di tioti jam ko di tiol be lo arne siri la bum ko be sino le bu ka wewe bu ka diam ni wala bilifundi wala ita fana ko koditi bali felenti ko be mobe mala kelo be mobe mala kelo be mobe may ko te gila moy andu la kumo be siari la kumo kan ka siya fatam bita
ite first lady ila kuma kan ka sia ila diamo siata ila kuma kan siata ya fo mbuka mo intole be nyoko non ko gambia ntole be mu mesendo ni njuru borole mu basur li nyoko nan nko le ni afa katale wim kumo akole ata bondi da kono doron ni abondi da kono akumo katale akuma kan katale ifan kan taban o ye fan program ye fan organize because nte ana protocolo men bebul nyawa sunkutu ne mangelo men nantanata iya yawa sunkutu ne man sika kumanda nate nte amar fotele ya wulu di wala mi yala fe ko nyokwa nyimala protocolo kabiri mbatela suwo kono ni mola kakyata wasuti atela bakele iba ina be nyoko ko ben mesen non njurboro akonya ko ni nakulu bali anyaaje lan kay ha akonya ko ngina mala protocolo tidi nkaje nina mala protocolo ta kwa nkai non tama belieful but first lady nta fula fam ite alo na first day kabinta na te anteni tani musu jumal ba siri la salon kono kabila protocolo mina kanje nta to fula because wo nta la mola I respect la nga respecte so wala nta to fula but ite alo na mo juma ni men na tam ba siri salon kono kabila protocolo mina na be abentar salon nyin kono kabila protocolo nyin nata kabila mbota ge asini ndu aya fanyel ko sorry ya nyi men nata tabe nyi manyala te nyi nkai ko bari nta ma dingola ma konyo ko no adingon ta la protocolo lem nkai what akala protocolo ko bon protocolo ko so nyi ka bf nyaadi le te nyi man normal nyi man nyi do ko di saf because I nyi disrespect nta nyala le nyi mena kan nang nyabe ku yaali friki anata nonsense so ja nta be siri nta bile fo nta nata nyi so ko no ja ana man tagi. So, obviously, woman don't want this half itala would like because woman discipline, sakaseta discipline indi. Protocolo me man discipline. Obete discipline ni no la nyadile. Alanga nyonyi ni kawola. And wala keta muta effectina, wala keta mako ko bela, wala nyata keta organize nyasye be nyama, ke help ko jamal. Ntamalon kata min tola. So ninkali ko man pare folo min do man bo jibi lalla min do man bo jibi lalla because nin ko nga ya jambe bondile nga president baro sambana president baro la government o kono mo dol bigé wol kayinte wol manta fem bon lan tolto pour mo be am ay Sénégal so first lady na la mol betenne. So for first lady is a fan program. I have fan program baba bake because ama imanti bitaka nyame amantera normal link. Ibitaka nyame amantera normal link. Because first lady me alonko ini yon first lady ikaw competition odundi no wolte me kamte sina la wot first lady la problemo siatale. Ita kili iko Sadio Babaro isina ala kumote mala. Ila nyon first lady yol me alon ko albal fan sum banko leto iko wol fan ala kote male be mo be kella sa ite ni jumale bita ite entail tulta jumale friendship la ntama wolon because in fact ye freno soto membe ma ko la yalon tenate ya ite yalon konte yelon yalon konte e korosle to nyale te ente korosle bar nte fana ye korosle nte ma nyale getela nga karakter le getela ni moye fengo soto o moye ila fen soto la o ma nyal mente getela e ma nyana wol kala agibe first lady sarali free town ya agibe ye fan gibe ye falandi balance ka ye fan gibe wo gibe no wakata doron ibe da halal ya karakter soto me ya lonko ita mo batan la mote batan dila it's going to be very very nice ha nka fo ine ko natare ila protocolo li advice dile ngene kala nata gibe bang ye le la ranka ya ko balance folo ya gibe be menu ken surtout ma se keno tala advice be ka bola protocolo bala aka bola ni soko frenol membe diaspora jang aka bola bulo kono wala ke advice ikata and wol man ne advice la because to ko do la jo ka mol jo men yalla wala ngante advice la ngata tamala wala advice la
ni ma melo ye muru ka ye nyininka ale nyo so aidi ale tani wol itabu ko be keno itabu jam frère nomo day and night ibe mobile lo bala ini mo nonsense mol be takan ini be diamula day and night o ma normal way my friend ita ñim Facebook ko no ku ka kege ka belonne why not niela support age abe Fatmata Jabi karkacho kan abanen kan aba haskan munati ne tamari kole afa stop that because o man tarantol help kan amantarantol makoy kan Fatmata manke jankati Fatmata be Freetown wala la first lady mati ñin stop ya fay ko ñim munna sistaleti ntani ñima anything ne soto na man kuya wala police station o be lola Freetown ita be lola Gambia ikamu nekele surwal ko ñame hey first lady loy daw be daanu yo lo daw be daanu lo la xamut lo daw be daanu la xamut sa il a problème aussi atal ita sina problème iku ngabije nte first day ñim fonye fa first day ñim fonye nte man believe nko to ma dingo abe Italy le kabrim baro winta doro na anata na janne wotu mo abe jaman janne anata na jambe sira ko akonye ko nabo ñi musundi ngolon ne na ñi Gambia la first lady akonye manjuti ñi na kunjala akonye ko ngamole nim boy solbe football la silo ka benta football o fi akalo gela ka play o ke ka football o ma fo kay kanu di akonya bu katambe diamu la na lo na jaay diamu la ka diamu la fo sam ta kayro wonte so but the attitude fire falling obviously the attitude fire falling because ntol ya sama na Gambia le sai atole be the head of Gambia sai atole be siri na Gambia kungoka kuo atole ba keka so football cool ani wo donjon affaire ni wo donjon business solbe ibe wo stop lale sai diplomatique la muteti ingata ka diploma we ingata ka tama wala like ibe VIP fenko le to lorin sa ama malomba afola nyame so ingata kala woleti okay ibe civilized la ye nice ye la character de da ye la character man tara betearin okay ngala ne ko nimba fale ko nge hegle mbe to la tinya kan dunta man tay to tinya kan tol man time so pour que ta to tinya man na fale ge pour me yat na mbe to tinya na fa o tente yana bal membi ge wala mbe kumo le fala ite mo hadama du ngol ti man ke faliti ni nga kumol fo ba balance la kumol me ye febo ye wolta men me febo ye drop because muneketa ya jambe time wala tarta janne kanyin diam sifa ke fo bi mfutata bima wala neta sita nyim place auto so ite yakala mu talentol nita be nga ya jambe kele nyame so iba gi be kala mu advice sifa le talentol la jamano ko no be men foka ni ma wolta don first lady ibe boyla le be loose la fengo be la ibe loose la the end of the day il afta men neta wosotola yemen to come fotala wala mina kelela ya jutu na ya bula ya boka jutu molla hada madi boka jutu molla iboka jutu molla moku mayata nyintile ko ite ka mojo dore ka jutala ika mo dol gedore ka wol sika ika dol gedore ka jutu walla wata kenola nga dindingo dola audio bije ya kinya nan sorry nin ko dindingo mol ba mi rala ko men ko dindingo le o manke dindingo ti ke balem nyaaya gele lumena first lady programme o ken tole diaspora kolye state house state house kono on that day dindingo ni al sorry mballa kol tala bari fonga na diamol boyndi follow mballa kol tala al sorry wolo ne o sunkuto ni ngaaje ntol ni ta siri nyoka bari yalla nta ni sita jang ngawul woto ngat sidla do to ni mole tara nyo kon tongol la ni melu na mona nyojo on that day first time ti ni wolbe nyomit kan state house kono je ni ma nyoje so o sunkuto ni sunkuto ni ngaaje wodulale to so sunkuto ni ne audio bondi molia audio kinyana duma mo tamale audio kinyana so but obviously
nga kangola sute nga lon ok on dat de ningi sukuto nyim benta state house gele programme de lato je na benta je so ngeleta bari se kuma kirim faale pour alia understand ntala fa dabo ya ma sinya wonya ma fo warambode hadi hama ma fo kotonda wonta keno la kotonda woti bar na kuma ya tambita waramba ya fanalare modol bigen sawol jabi nole bar modol bigen tawol jabi hani kam bane fo kan faano muton ko man te jabla ala fo nye the reason why mbo fola ali nginen ka why what is the problem fo be fola ebo fola yalon tabe damen ta hani enta gibe yalon kon te do mortalen kono fatal ye ngangal jele yalon kon do mortalen kono fatal so but mo me yalon ko na benta ka fo kono fo balo fata e ngalon ko konko le be nyina surwal kaf menako daram doyut konko le bala nim moka wopus akaye ko teta fa dabo nyol neng teta fa tu kamara neng eske a jerten tolien ne bang finti nka o tontu bang eske a jerten tolen nga finti nka o jabi bang nim membenta programme dulato ka fo be bending dunia be bending sama to memba singoto dendi ko membala fa no membala mbuso be la nga wuto kan nte ya merale fanko kankuran dongole keta bata kankuran don dulato da ta dunta obungo kon da be ni ratatoy jang da karaflo be ni ratatoy nyaada dula dol bi jowol be halabatiring ibuka understand malon ay gire fas nyaadi le fango kege abe diam la fata na be diam la da karatan tan fulo be ka da ke be pata la woto hey ni altol fana dal ko la audio ki ngena pour ngo jabi fay kan sobotele way al kan sobotele al kana ni mo si fala audio ki ngena al audio ki ngena men ku mayata ngenta menu jabi la itaka diam fos lady le wala ku mayata nteni wala ngenta jaka rola ka diam pero mbojong te woti fa mbojong te woti nyepetonte men kela kamo kono suta ay ta dangi ni nol wala fam fisiata o mo sifata mala ngal ba audio kila ngena mo kana o odi sifa kinte na mo wodi saf na fa dan so ya tambita wodale ha ngala kumol moyle akonte dingol philip gambia le nata jang ngado ku nyaadi le ke tubabu du jang ha ngo fate nteten do ku nya fola jante be ciaga yalla jan ciaga yalla ni kewo kena bunda nok ngak dundi ciaga yalla jan wala mun na do koti ha ntebe do ko men na ja mu ciaga yalla ti prior understand bay nga te ya fola control be ciaga yalla do ko wala jan to nyala be ciaga yalla ite momo na ta gambia bata tubabu du musolem ban ciawlem ba ite expect ko be ciaga yalla wol be mu ciagolati okay no problem but still now moja mabije men be gambie laftale kanaka caga yaske gam ama Europe jang bar visa ita soto nola mol lafta kana caga yala Europe jang ajarte ko masilo la taka ba funa e kola kana jang ajarte doli be visa ni nola pour kaneti nano jang bar ate famata visa kula kunna fana tara adama baro ya makoy aya sama na Europe baro ngani ate adama baro la pour kanni sama na Europe adama baro ba jingol be sir gambie ama mo sama nona Europe sakati natara te fana lafta na la Europe ayedo adam baro no ma ni adam baro lumme na man tabenta wasa fana sama na Europe ata fana sniper na nyin caga ya sectiono kono mbe se kal bunda yele cewaliye nkal kodo stala simple kasa yin kawol barin tata konko to jabila de même man domoro ka kono e fa alkana wala audio kingen to jabila ndeka momo jabi amari do mortara kono fata tep anga kulo be farin konta be farin nyame bar men nga kulo man fani nga o jabi he nta fana mbam fandi motla nta na sira Facebook ko to jang ko tan nga diam because o mo nya time we soleti to o jabi la am secondly minalika UDP yalo UDP ntaka men fontol baño la flanin talale UDP lo ntabata UDP la na family mol momam baji ando mota soto la na family ko memba fale ko fadan so enta kolle akan convince ka fanya bo UDP amotige namran mo convince
ama soto molu de ni wali en contact ko ni fa danso ni yele ko bota UDP fana lafta bola jele nka fo ana wal nana nga mol kuma di kar lafta tala MPP ala ma ko silola ban na mol be mambo UDP be bi gel fending mbama ni ndoko mañol wolu ni tata dawo de kabula normal wodu mo wulo diale ta telen wulu ni men diata ngisoye wala be diale aye mbama koto ma muso dingol ndoko le men diata ngiso wol be diale bari konyel hey iko botale mbota idunta dawo da be dunna wol ton ko yam nyaw abanta dunta dawo de dunta wala to bari aliye jonali sodol soto de malla fika diabu la ko wala de bari be konta ko ke kan dumale ko ka mol le jutundintele ka mol le borindintele ala fo e ko nte fa dan so ka ben badi amo mutal ni Facebook ko to mamuta mola transu ka mamma fo mola ben solo ko do la ji wala ben barakandila bar sa yale to bata jonali siya da to le sa ye ko ngolon to le kan to lokalol kan kon ni be jan junnale because ni amo UDP ibe mamad sane soto la UDP kono le ni mamad sane soto UDP hanka bi UDP manketale ibe fa ke ba ko li soto UDP kono ni ma fa ke ba ko li soto UDP hanka bi UDP manketale kabiri be loya dabo ama loya usen dabo bulala selo kono ye loya dabo ni nyimo fulo be bulano nyola pelo ama selo kono le ye be bulano ni be mutaka ni bite mina ina be kata nyola na kana nyola modu sale ntele ya wulu moma wulu nye fa ke ba ko li wolente wulu moma wulu ayem fama do mfama doko dakatole mfake ba koliti so nabe o nyama ni ta jonari so me yalon ko ite san jonari si ite pepa sa fe no la pour yakodo soto ba isina lo janne iko ka fight UDP le 24/7 ibe kuma kuntango fola ima la di place ke ima la di dulakan ni ko be bulalante de ko ka UDP ko jutun tele ke jutun di fangole la ndabata UDP ndaba di ngol bebe UDP le doli biye place le soto UDP ye fola tundol lemba fadula ni dulale baye place soto abe kono UDP place senun le be o badi ngol bebe UDP kono hana tara sinin so mambe Adama Barrow ni UDP winter 2021 hana tara Adama Barrow le no mba sawna UDP kono hani mo kilin bulo tamalan anu mo kilin tan ne mo kilin to kuma falanya walla UDP kyo sano keme senjambe me ka yo keme senjambe sikunda ama marin kono to aya duma be wulu na bungola kon na suola kon akatan tema badi yati watay mo bita sikunda kulyo la mu dindin natin sunjo fang mambo fang dindin iko bita kulyo la ko kalbe mbulan la na bita kulyo la ikonti tam fama ko na man tartal albetita yembulan dino may vano ko ne sindige en ko tugu la fam fata kulli dulato mbasiri ko kan nkoy jambe ñoo faala bare mfana abita ñu kulli tole kabiri futa tege ngalla keme sen na bungole kono jambe kunda ite me ya bera ko ite talam UDP o ite me ya mutako UDP ko ke tan la kumo moy bu kam wala kuma moy man na ila wol na video me ya kede man na ko kama bari be baro men ke kanin kata ko men ke kan dume ko ben telati nyala ikon na UDP wala e kam fa mbe wala ko address la mbe diam la bi fo ya moy kati ko mo liye bane nente fa dabo dan sode momo abeni ala tema ini Allah taala man so tema yalo ne kontela Facebook oto nte na muna pa mod bojan to kilisa kon sa bane ngani Facebook oto ana muna soto pa mod bojan na muna kilisa kon sa bane ana muna soto nte bu kawoke bal pa mod bojan ni problème o men beketa UDP kono famu sol ya samba na ite ya be kala muta ite awe ya tala because ite pa mod bojan nte fa dabo dan so kilimo nte na telefono sikala ngete pa mod bojan kumandi nko pa mod boje ko ha nko e ko membe keri ka wala fa ko ha nko ko tonya fo wato sta wule tonya fa ko ni man tonya fa doro nko ko UDP be tela le 500 mela nko because mo jamal be bondi la game nko ko nte fa ko kundi ngoni watin kono nko e ngani ku ya soto UDP la karola because kelo siatan kam bakel nga foto pa mod boja yen iko nya ko ha ni be kachale ko e ko le soto ko nya ko nga ko le soto ko aye ko le soto ko nya hay ko nya fi ko ko tenkim ko problem ti game
Nko ko because musol be competition la UDP imantara UDP gibe ka be competition adu ñu competition na malandi mbagela wate wat doro ke lola mina UDP betela namna wa fa pawak na wote man to tetan sawon tam fay ita pa mod bojan kam fa nin to nyante ya fa ko fa dan so be fani yalla nko ko to lañi jaman chapta men be lori njang kuriyane wuliale bi jang nko nyokam fando man beti anko ali diam pour ñu ko e bang ani ñu ko stop because na ko man diam nko ko men yalla kunu wala ma UDP ko ti be fangela ani e fangebe bola UDP normal amon ko ya mana ne man diam ko le be min tole ima so diam la ko la e ko nyako mbatu be ko la le mole en ko kabra bata wolunto e man kol iman koli tata wala nyama barinte fana me ligante me noma because pamon boja ite men fanyo wala nyinti ko ini ko to ma kema ini wala bita kayla sa toto yan kol je ko nyoko ite ka commenting te ene somta ka audio kingena ko nyoko bari malon ko namu sole mutati iku yan ko to ma tofo ko ajuma ko ay ko ni wala besla kilnga na kema iko nyoko mbadi wala ma kema ti fema wala ko malon ngaka cha start wolto time to time isen kuma ding ni kacha na bota woto ni ma affaire soto so sai ni ta lota bi italenta block sorry italen block fan yenta block lenta malo ngamune ketel na gibe kabiri nga problème soto tibi ni mediato pa mod bo jala mu neke atatale o de sol kona aka jara e promote jara sana la promote ala pegoto kantol bi litul ndeye nyaka sala mam fem fam benna goto la musolla kuya wala yatinna ndeya fam woli en ko kon 5 kilo be yan kuya ketambe bola gan ala ta kabirin kuya keta doro nenni makinta kakacha yan convince no fon tata baro barita pa mod boja menkete ya belon ne fenna man tare kumpoto ni e kumandre man so modan kula bari ko kabiri amanta tata UDP ko fengolen ta samba baro o fengolen bandige imagine conseil na UDP ko kabulo ko sinte pa mod boja wo yalo ete ni tarete wasatanu barote covid-19 na albatisme no di lele te amuta nko wante fengoti nte de ning bukan juo wa fin se fengo soto nyawo nyama nsebula nyama ju wa fodo no be malla bay malta ngan juo wa fin ngako do di mbani fala. But apart from that, nse ko do soto nyawo nyama kanyini mbani nalale itame muchawoti imela kutoto city yeta contrat ko nyini yeta pelo fa yeko do soto ita ko nyanta lola Facebook ko nyine to jang Facebook live ke pa ne ngola diate be muso be tankala ini muso be bulo kosla albe reklek bu jaado na nyokan albe nyogara wala ya iba kumol fa la muso ka muso ba fa lekan obe ngutala ko di ngin nyaaje moleti surtout man tol dindi wol me yalon ko kunu na wuluta say nen tol dun tatubabu du ko non tol ko lafta ko dole nin tol ma ngin ko nin kan fa nin tawta de ntol be ko do nyin nale faydi yangi pa mod bojang yalo UDP ko li yeta mem mute ko tal mu la jona resort one day ibe bitre la lem be nyala jay be malola le kan nga tate be la far ba ita men start ten ka covid-19 na promotion no muta baro bulo ko pour albatisme no na mete ba fole be baro le fa sakan ntol yalo ne la kuma kan ni watin ko na kata nyamen ngalo ne dalilo men betani be pointo men puska because ika fole be turo bulo la nginin kan pour UDP wol medan ko ngole gimima hey itante UDP tima UDP lo wat kan te man bata UDP pa modu UDP be lo tuma men keto kuma ndi buji banta ne ni tay joy no kata lor bir kamala o tonko le to mol dahandi ntol bani fanyo lela 2 euro 50 oro flanin tala alimba Gambia dala so flanin tala ye wala tek ya tek fabi UDP fata be da mento fabi ya fata be da mento pa war boja est-ce que ngame no UDP ya no UDP ne ba UDP jannin kana me yo carte fa to kabiri be Belgium $10,000 nga wala sika ngadu du UDP kono kabiri be Belgium o time o Gambia kono 10,000 ko di bale mat kamin bota to nata meyo carte fayolto nga meyo carte fayol muta nga ko berke nga na level bestrage ntata kansulo nkoto ma dingo wala kita kansulo ti gensa na koto dingo na ko nyenda wala banta
suwo kono mol felentin da walo man soto nim man fan sun kodo ki nka mo la kuma din ko al kodo ngin ali akinya meyoy pa moli boja na moto nga essence le ka kono suba 5 o'clock na minan singando ko makuni nka ko jo suwan dingol men sawnta e buru fut nyol ni wo talindi nyol la o area lan ka ko te be kam na karto fay kansloy janabe letla pa moli boja nga men kata UDP mo ma kata gi ntele kam fata nganju so noma ala tata ke ani woyola dabe ngo benta doron moyo kumol fanya kumol me atul dia kumol le may kuma dol fanya yan kam fa doron mbula ta noma ba fa yan samba bari ala wul yabu kame na me ta doron mutas bari janni wote ma fana ala nata mo ken dol ke ntele ke ba ken da jamale be mbulu jam nga sala hule muso do soto mo ken de ba akan tundi am fada bo mune kete be man sa kyono ma mune kete akan convince kanyo boje fentige kane famfa boje mol be ne be ba ne be fa ne fentige ta bala ge ba ayon convince fa batata manson surwa muso do fana na ta disenti surwa musba mo kende ba o fana ko ne boje kana ki hani wo manson mbe baroya bita open down bita fo nga keloke fanga part of kelola part do nyi ngo winne hey pa mod bojang nko sa ala ta ko la UDP nko ite nga kulo be fra level ta ika jele no fo tata denti sole ye nyu de da inyada malamalata ntol fana tata wo nyada malamalon tata wo lengi ni ma soton setan na sokon isite big deal kana UDP nita ko kon tela pa mod bojam platform wala warata minale ngeti nya pour mole jutulo o mole bonoma imma wono taba dingo lebe UDP kon imma wono molto pa mod bojam ini musol la defante warata Facebook ko kono ke bulage ntate bulage de ni yam mambe malale andu ni en be nen andu ni hasimbe haslal imami ranga melon fambe wala lonna ibalo na ko gambian tol be bakilin fakilin ntola kata nyoya kana nyoya billahi wallahi taala bani rasul tema ni ya start ni ya hasimbe haslale fa hasodan tadamento boko wede rek nga def fa mod bojam boko defé rek nga xamne billahi laal nga laalate fo ma hase fof la hase be aduna tuti do hasate ken do topa jigen has ko ci bir Facebook bi because man suma ñew ga ama suma ñew UDP daranze wut la dara because yo do wa UDP yo UDP da nga ñew mission mo la fa indi mission bi ñun ñep xam nañ mission bu la indi UDP moy ban façon mission because boys UDP yu nek Italy ak German ak Finland ñola des sponsor na meta gestalo silole e fan kumbondi ñim fen karle da satana radio to ñim fen ka karle da satana radio to e ko dol kiye ntol be yalon so bi kabrin baroya COVID-19 na e promotion di la albatisme no di la ki joye fara doro ikobe mo be mala fo ko be dun nanteto yalo ni man ko lo ka ngin karole ke jaliba lu ngon tan interi mala tata jaliba dulato wo teri man taba siri lo ala ba e bulba karola mba siri nge barinte mandu tante harama di ngolo respecte lente harama di ngo value le anunte mola nyanto di ala fa doyri ngo set surtout ma keba ntema foko man kuma fojede nte diam tan ko UDP ngol nata bawsen ngo fole de kabri ngege nu woto mo man si ala siran fan kan ko UDP ngol na setan mo felentide ngo fole ntata si bar kabra bota woto man diam ko tenke kabri mbawsen nata fasita nyatri nyala man diam tata si ala dan dangol gembe wolto mbe nine sitting afe ni UDP ko lebe odulato ibe sonka kay ko be fokan bari malon kon tan fa damadan so because wol man telon dol bije wol buka Facebook use wol man telon ndani terma men tata wolle di stopping ke ge duma gem par turuma kun te fo mo kala mutante be interest ne jali bala ko men mo men botana Europe sangitan Africa ko be meyaring be fenkering so be happy be enjoyment o kekan be sirin ta klo fa matal ni dol ko wol kan yara e buntu hatal Ibrahima Diba Felentin serole Ibrahima Diba nata en kumandi akonyen ke telephone nyina konyena nata konye ko hotel ni nyin nata nkai ha akonye ko nyim te ya dia amna politique mo futa nyim fanato nyimbe ke bari ngo kumo be fokan ke bari ngo nyeja ntata wole nyama ngo Ibrahima Diba nana nkai ko nana ina ntani Ibrahima Diba diata ni woteri ma
nkani Ibrahima Diba temo fayenne kabri wakata do nga Ibrahima Diba bulo muta nga sambaya nkai ko hey kar bani ina Ibrahima Diba ti foi ma sute nka men ko foi ntani Ibrahima Diba be a wurtan kay ko men beke o to ala kala ma soda male yalon ntana ta na dray fo ko mandi wol nyang kay ko kay gel ma legi ni dray fo na tan tata si kabrin dray fo nata nji wato ilafta problemo nyim fa lafta kuliya mulunal dray fo ko nyaw nan ko ngok dray fo bi nyaw na nkai wala nyama nangata mbitaka natara yudi tun ko biye meslata Allah taala man sola nkan sangar tabulu nka yenyi men ketente man la finina nka because kabrin nganyul ge nata ngela ko ge ibe waraka nyame ko ino ko civilize because ini mo le sirinja wol be civilize ita kam manyar kete ilafta kawiye ya muruna do man di ngafo en nka ngan ko di doro yet start problem o start fo problem o nyink fera ke ba ya tan kay mo buka nyinke nka ko telafta harma di ngola bakele bari mala fi hadama di ngola me ya lon ko jamaa be bendi kala fi kam mo malundi jamaa kon ntamal la fala pa mod bojang iteye mol nyini ka me enta wulu sunku dabo wala enta wulu ayan kulu ay fengo fen fonyen ka bara wala ko kakal hadama di ngol malundi jamaa kon ako hadama di ngol forfla di ngol be ka malundi jamaa kon ku sedi mi nyaaw ko kali munya ako barkana so moye malundi jamaa fana kon e mela makato bay wala tante ni ko malunda jamaa kon kala file ngannu ngolandi ngafa ntabu ka mo malundi jamaa kon ndiminta nyaawo nya nkam munya le ngam munya fajanni lumena na dimina be bola bari mbuka mo malundi jamaa kon wodulato wurta o kanen sonkata mfama do ko ma fo be gen fama do ko ma ciow yuri pin kolam abe lorin ko ma fayen ko ma da ko fatma tan ko nam mona be kerinten ngai ko hani fe ngina ni yuri pin kolbe sonkola kadi amole akonya okay ako ngamal be kon kay non taka sele fam na dara fol na tamba sey kan wato mole nata sey billan kany me fani yante hamani fani ala kana nyaay tan kila muhammadu la yomal kiyamalum nata sey on that day Saturday Sunday ni nembe sela Sunday 5 years nyanta kala 9 o'clock mbe 5 years o start la nyanta sela mbama be bungo kono ani mbama kema be bungo kono gi ndoko ma nyol bige ma sino no mbul bungo kono mburu talta bungo kono foya mata nyale mata ikonya muneketa ngoy kariye menke bi ama nyinya ngamulu njaw yandile ngoy leada mu alifaleti andu loada mu kafutioleti adiminta nyawo nya ka fole ba koma andu beke dan ka telema nko iya diminna nyawo nya mala fala nyawo nya imanya na nya ka respect la ka fo kono nyin ko nga diminale fan setana nga ko diminna nga na diminna utata mbama ko to ma muso abe baluru nga manfa nsedolem nto ma fama meyen tola fama abe baluru na manfa nsedolem nyulbeti ndoko ma bakilin fakini abe baruru nga manfa na suwa konno meni bebe baruru ne manfa nsedole munyulti kabirin fano keta mansino nya wolu nanta sino lale bare mansino kan fa ta kolike kabirin fano keta yalo ngamuneke mbe siri na yen kol doro na son katale mbe parola labanna ntol nyanta tala na 5 years dulato state of night anyola ngamba na man tanyola 5 years dulato akonya mune katanka la moto ta eta nkatan fa yende ni na drive ngando ko ma ni mesong bulandi koma ni tata 5 years dula nyinto isa ita pa mo bo yala ita man telo mol kono andu ko man kete nyala bari yala lefta ko tele kon tele ko muta ngase top ngamol pusro ya daboka ntamu foro fula dingo pirati nkonton dabo jula dingo ni ndarame dingo wolle nta wulu foro fula pir wala wulu ntekete sabanjangoti ntamu ka buna harma dingo tonyen anu ntamu ka fani ya fasa bataroy tonya fasa bataroy ni diata nyawonya no matter what who are you ni boy tale ni ronta doro irontale bari tebe nyame gambiano nyante ma ko ilal de pa modi bojang ye mental izu sotole billa ben ni rasul tema ita manke journalisti ita be fengino te amay be fan develop la UDP la kuma bafo ani mo kuyando UDP ma wodi saf UDP man la fi wala because yalla te ko nga UDP benen bantani te kanyata UDP ne ngolale because men tata sita aka UDP benen bala filingo kama hey UDP ko la fan korsale ni korsi mo mosi fale munti ika fa ko ye dia mola no ina ngole dia ta doro yana doro mo benen nyola
UDP nafiko man nafiko man tambita UDP kol be hey mol dahandi ikanta mena nendiro fo ntama UDP kalonga UDP kol nende mol len ngiso bota ngene bantama lo UDP kalanga UDP kol be ne anu na wonen diro fana hani ya repeat ne ya samana ita mo lan ko UDP kol be ito mo ilaji koni te fangi be ye fan course which kind of journalist you are so ko journalist ita mu wolati journalist so me yala ko jusole jawuyata ala ka mojo ajisola anu hanama dingo jiso katara nyaada la pa mod boja e nyaada fa ngo ya tandile ko you iman hat soto me yala at clean tale inyanta wolo na bakel ngalo na ko na kuma kaunte diala moja mai because ita understand nanka damen tofo but pa mod boja mu problem molati fo gambia no li ngine long ni lafta baro support la te baro support mota lori na tema ba en bi baro ka stale ka kodo dila taje be ko di ñuno laje ba en to lef to lo lasta tara baro ya ko di ñuno ba ita folo taje ko di ñuno le man ko do soto hey ita man ko do soto baro no ma foy problème wuli di faraba ñolto mol ni bota je ya problème jamala wulu di gambia kabrin baro sita mol ni bota je ngobe lo ne ngaka sala wolu fo ya fatan tema ntamanke ma moti ntamu musoti ntamu dindi ngoleti bari nga barakos nyinne ngasan nga barakos soto tiawali yesi ngolondi damento nkan singolondi wot alhamdulillah rabbi alamin pour nga fo yamul ntenen na de bari mbe moni tola ni nga nakumo moyila o yenneng yalon ko mbe contrat ko sign na Facebook ko to ntafana be nena because molle bi jam men yalon ko kam monitor Facebook imala fi nga sonko keje imala fi nga nendiro keje imala fi ni molle ko ya bar wol fa nga accuse yalon ko hey look albem bala la ni pa modi yem mamba mala ni bar nga may say ka du mol ko te UDP kol ha fa danso ha men ikadu ke fen hey fatantama ntene man ke title client ite masingole ke samba masimbu kante samba ala lay bulo to wala ben tabalo ko wala kante samba ala masingole ben balo ko kante samba masingole ke ta samba ini tama ke title kilinti wala ne tama sembo soto ma energy soto kate ye sembe do kuoke iman songala i amera ni lo tan ila Facebook oto o ido tara radio to be mol to tinyala gi wala mu barakoto wala mu sembo to wonte barakoto wonte semboti to nya hana madum adiminta nya wonya ise to nya fo to nya le ba hana madungo yala nta fama ka men fo mfama ko ako to nyame bondi men kono fan ya te bondi la kono kono mfama ka men fo ako to nyame bondi mento fan ya te bondi no la kono iko bi nan tele to tinyala ya ke radio to man kanya kata mol khumandi ko ke suku nte kay ko kay nyembundi tel hey nta gibe fonni momulu ya te fele me yala ko nyanta nyembula la pa mol bo yanta mu dinno tinta musoti de pa mod bo yanta fama nimbe angale ko do willulo di la to mo mel to mo tamu din neti ntamu din neti nkema aka ko do konte fo keme fula angale ko do keme fula wili keme fula ka dinna akone tabran di la banque kontoto e garantie trust bank trust bank ke do be trust bank ka fane fo nyaabali bank fo nyaadi ba malon abe trust bank kono gi te ni yaaje yaangi ni kantel ni na ba fala ko nyi dindugo tay mo me wato bi ani 200,000 kana ka bra la bank ko kon wonta biti mfama la do ko kabrati nyata pa mod bojang ntele kata na bank ko to nga 5,000 bondina ngana nga fama ta laron ka ngadi ala kay ko because baba nkai ko dadi ako ha nkai ngalo ne strantale ko di ko le be lan kay wuli ba yegele ba to kanon ko nani mobile mbo le use kan ha nkai ko dadi ako ha nkai ko di ko le be lan nga gambia ko do 5,000 ska nga nyuka bulo kono mfama nga nyuka bulo kono nkai wuli eta si banta janni wula ro tema mfama ka happy because nte alo no ko mfama dalta ko dolal mfama nyol bukan mfama la dandi ko di mbindano le kaya ku mbindano man ko di babon dige mfama katala kanyina la million ko dola kat jurmi nin tata ngaje ngasika nin muyengini ni manjaka fa labule genata la ko doje nana to do ko do ngi gelal kabri ngaje ko say ko tinyatale na ngoma tan kala ko di ko le balan kata ko dol bon ngaje hey pa modi bojang ntani barako le nata nyim banku kanja barako ni wala dunta nyim banku kanja
ntani barakole duntani bankun kan tamol ngilin kan iba fole ñu la family bi atele ko jaata mo beti bara atele barakata katambi mo beti fana nta man fanti nyaade nta na alifal batu adu nge kontane ndile imagine tunta da wada sa kontano soto ge fana ibena video tinya kan ñi mo mëna ci té pa mo bo jana ko mo fal kanam kol way man la fa kam fa pa mo mo mala ko ci ne ndale fa ne dro da dama mo kanam kol mala fi moyen kol ha al kanam kol nana ta Facebook ke na yenne bolum bellala jamba do la ne ngola baba sete ben gibela fota mu falol ti bam ha so wala bije ya nkani mobile ole use the mala memben call kan ha so wala bije alkana mbatandi call la tol membe call ke alkana mbatandi call la nim pa modi en nemba nen na len tamantara kenyin na mantara dinyin ala yen so dingola ala yen so nana futu banta ala muta yen so tubabu dula ala musta yen so mbalu nya be nyaari wolente ke am man fenke a kotenke na balu kono na yen nemba nen nale anu na yen men kan o men lanna ni murta because gambe non ka nyo so salle pa modi bitan kiskis la nyamen mbe pa modi kiskis la wala nyama ha asala ko gambe be nyolonne ni dolon do fana dolon aben kiskis la minan nen na nyame mfana ba kiskis la mina nen na wala nyama kotenke ntaman ku ke pa modi atale to nya fa pa modi ay Facebook like atata ben nen kan jalbe tulo bala ben gara wala kanji ntelamu muna nal man diama muna nal man complain amurta man baw amam bula wala ka mol ko le ni ya ko la ka tun to fala ayen to bula atala pa bula ayen to bula ntama anem man femfo banaye ne nganata men fonye men tambita me wala fulay anu na tambita wala me dulale bila me yalo kat diala pamodi andata diala pamod badi ngoli andata diala la kabilo e nim pamodi en tofo mbe fenne fala men te diala pamodi ate diala la kabilo e bika ave Facebook ko kono mbe Facebook ko kono jang ntamu musoleti ntamu dindongoti ntaman tala fulangoti anin fulan ko bala ta fulan yinola ke wol bi ya ni men sa ke non tenti ha so wala bi je alo sar bu ma pare ce video bi nga record ko nga dugal ko ci sa YouTube bi bala gaay di ko saake because gaay dañ de saake ken bam dugal sama video bi ci sa YouTube bi ha ananta ka stop len tam mu soleti tam ku tiala na ma affaire soto ma long atelen liganta yen longa yen kol nadiam ta bantala bantam paretato ndamanta mo soto pratela nantela na UDP na man dia ay sang baro nintela na UDP man dia pa mod bojay sa umbaro katun tanata UDP le fam pareta andu tamam kuno wat andu tamam tabonno UDP nte kum follow mollem social UDP yam bunto hatal gembata UDP ban nyala ba man dunta UDP kono jang sanjang nal ben yo sika so bandilal nte fama tatale fata abe tonya din krambe fana ya din kira abe UDP nte fama ma kanu dingoti nka kuma ninka babe da ka takarto fay kiya ka fanya takarto fay kiya mbamutrinke aka takarto fay wala kiya ha aka fanya fanga lo yada mansa yandi ninga mansa nimpare tan sanda akarte fay wala kiya so ntama o bandino ja damento gi motanta bandino la UDP kotenke na bata mansa talla balo bala alla kuriya na la wuliya fona la tapale na la bandiya ani mo sosalo atamban la UDP sako chelo nga bañ la fa mala fi duna forum jama kono mala fi forum kula tous wana dara ye forum o yele nyale fa dabo denso mbe Sadio Camara forum o kono mala ni juma betar lo fana la forum o kono na banta wala banta man la fi forum jamala mbe na bungola kono na bungola mun na forum oti na bungola mun na UDP support ani na UDP dingol men ya lon ko lefta UDP so ni wala be UDP support la nyola na baton ni momanta UDP support la mo kanam batandi kotenke ha ali matanga ni molta ha e ala ni ndola meta jabi kunan ko ni ne meta mbatunga wota yo butu wo fela wota man song malo fala ne togo fo mo ne mbam malo ya sanyang ye mo nyama le kol kede ali mbatu nga
follow nyina menale buto nyin do ma tani wo Facebook live do Facebook call nyin do keta kilingoti ya cha boy mama di kanyim fun mama da fana beto kuma da Facebook dula beto be kanyim fun ole use thing الله أخو تكبير يقول تكبير الله Alo, assalamu alaikum. Alo, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Ibe kayra to Dron sumole. ide bije ko tananti. Wata te fadawo. Na Ibe nyandile. mbijan doron ge mo Wata te. Ibe bija. tananti. Yo, ntelam sira. Ha, sira Konka fuele kondo karen place ye. Komi ye nyina. ha. Ah, diam mo be moy kan diam. Konka fuele ko ye nyina dron. Okay, diam abala kambe na la. Ke dani wala because ya ne sai ku kete ka fala ko mandin ko le kan ne ndiro ke sai nga nyina nyin ku be da nga nyina ne ndiro la nka Tonya to. Tonya. ngan sai nga nyina ne ndiro ko ne e ko ti na doron da No, but mama mo be ndiro jam because nta man ndiro ke jam. Nko. Pa mo na mo ndo sen kan bari mama mo ndiro ke jam mama mo ndiro mo ina kana. okay nke dan do dro yam Yo wala mtonya le man ndiro ke jam so ndiro ma ko jam ha. Okay, baraka sira. Baraka. Okay. alim bala le mama mbe ñu call basic anola because mbato nga jibe mo na ne ba asmetin sa nta ba wolo no la nyaadi kana alon kunto je ka buku mo fo nyeja mo ne ñu bekende Ha. est ce que aman ka bekende yo waji tale so ambat nga do ta ya malo juma tidi butum malo fonne to golam so anyway malo for network golem bang malo ya bare golem fontela jam fal tolla je bar network go mantara bete network go mantara bete ari ya Assalamu alaikum. Hello. Ngame be da mento je mantara bete ani because muke kuma kan moy. okay good yeah so wala bi nata do doron pour que ñin topic flow sama alena menketa fat jabi la topic oti madame bi fritoniano la sararion ko la first lady ani pamod bojan abe mento anaka membe duka ka membe ngunu duma nata wala sambana yalon pour ñanta men understand na momam pamodu nenja pamodi e menke wala ronta mba wala foka so nta wade man pamodu nen tous wona dara banim pamod finta ka be na image tennis la nta fana taw ala wala ko nta mu musoleti nta mu dindi ngoleti pamod tenta tinyala islo mutaka kambala ne ka slo mutaka tafa be sila la bunkon abala timina because of wandi kodo le ka balundi atalafta men na kodo ka balundi abe o kodo mutala wala bulo ko non tella be nganyala on tata sonna moy wala ndu nabe o kala na wo fo mbe fintila ngam fan defend ngam mello ngam men kala muta ntabe wala fala mo man nendir ke ja
ñim platform moto gan tele tamati man nendir ke nun tata nendir ke la bari niyem je mo nen na fana yen nenne na yen ne wode man kuno wota na yen be nyaale mbutila fatara julola nga siti ngane because ita me mu kebati ni mammalu ntanena ntama mu dinno tin tata mal lenen andu ita me mu kebati ni mammalu kangolalan ntama mu dinno tin tata mal kangolale tela na ya bi jamba bi la janne na ya bi dawoda mbabi la janne pura Sénégal bema pura Sénégal bema mane man fenfo ay men fo wala ma nyanna fola ay men ke wala ma nyanna kala nga wala fo mane tous wona dara mobe membe be ngibe kanjang mo ya non ko mane ate men fo la jawiya ta nyinti bari kabray wacha nim bi te man tama danku katu ngalo ne ko stress le bala ay mental isolé soto nta dum mental isolé tentela nta ben fangole bulo kon dum kodo du mole tek dunia kon membe ko kodo nyini hanin tata baro ya kodo nyino na right olem banku di ngala munti masalamati ni kodo ba bulu ka na sen so non sa fay baron so nsa fay so na man son sa boye ngata kodo nyini dula do to so but nta wakela membe ge wala mintu do ay more respecté mo ya respecté pa mo de more respect mo be ya respecté ay ala do ko kay fata mo bema akana mo bema aka kelobula mo be no ala interest momenti na lafta view soto doro na lafta view sol soto la doro ako bimba to ngana fa dabo danso hani mato fo ngana gara walle muso mo me ala ka UDP bana ngay mo be bana fekk hey mo ma UDP bana njang ko mo man ke tole o mo man ke nyama toti ko tata nyame mo be woloni itina la ge mol belief ndi kula mol man belief menna sonte wala sen kanja mo kana accuse kana mo accuse ntaman time soto pamod bala pamod mu pamod leti ntamu Fatuma taleti nte Gambia lenta wulindi kodi nyini manta wulindi ni kodi nyino ma atelbe kodi nyino la ntaman tara kodi nyina ntaman tara kodi nyina atelbe kodi nyino la ay kodo nyini nge so nata wole foja nta pareta tole so ni kuma do bige fana atol won bar nta pareta tole nte na ngana diamo nga fay pamod le kan na tata sita ayela moyala o ala information men bidang yo kuma kan woni futan dama ayesi ayela moya na yemma mba malale ntam UDP dingolati andu nin symbole nata UDP ni symbole nata UDP sembe ba ni men nata UDP so ni prepareta don ka sembo tinya ibe fam batandilal nyabe wala da jande so albe sa baraka am nin kuma kan man dia menni ali al hako bondi men be ko la ibe layno to atata fa mo tan konto lafta dunna bari ta dunno la because ngamera nane to go slow tali so mba falal be ko nina kumo kasiata memfe o akandita memfe ye hako bondinye mawuli ay kasiya mofe mawuli ay kandi mofe bari mbe nyala janne pa mode video ke jalundo le soto tajang ako Lamin Dabo New York aka wole jabi ala tata ke Lamin Dabo jaman kambani do bija wole audio bondi pa mod nim boro frikas ako Lamin Dabo New York la bondi atata bo ataka ko mana nayo attack ka to wosuti ata president wala nayo attack ni agent fana na ta nga attack because journalist wala ma fana te mo jamala ka fana la moy atata la yen totinya ko katanya mol malo ay bo to tukum fana ani mol ben discourse la duma ay ngin duma discourse bla ay entegele ninyo mambata so ni discourse o tati na way fentalante tema atati na fella fante tema pa modi ya jiko falling ay fata moluma UDP kolbe mo ni nola UDP kolbe mo ni politiko mu nyo mo ni nolati mol ka nyone politiko kona samo asini samo na siye ke bakilin fa kilinti ntaba UDP time o men ni modo le nyone politiko kono kabirina ta barola camp ni wolle nyoge ni ke tabakilin fa kilinti telephone diamo benitema ni ka kacha ni ka tulu ni ka gele ni ka boy bari yenne num fana yene so ntede ngajelo konta bu ka morning ntaman time soto ka morning bandi yenne ndoro mbene nan anu ni finta nyawo nyama mba handulle bulle ngaita wala bije ntol politiko len sijang nimme yalon ko sayidi spread la bungo kono iman keno journalist soti koten ke buka news soto ikon ibentele kelera news rawti kon ibe news soto because nta fana be news ko di lela katu niyam mam fana be finta say mo be kete fan sun journalist soti nta fana la jang nta fana mon fan sun journalist soti ga ya fo nyame mba fala wala nyama ngabanje tak albe se hekatu kumo meta ala baraka fo nyato